Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi 'allamana al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati khairil anam. Alhamdulillahi ala as-sihhati wal 'afiyah. Alhamdulillahi ala jami'in ni'am al-zahirati wal-batinah, as-sabiqati wal-lahiqah, ad-dunyawiyah wal-ukhrawiyah. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh wa ala syukru kulluh wa ilayka yarji'ul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا حبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعنهم وترحم وتحنن على النور الأنوار والسر الأسرار والترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tingkatkan kembali rasa takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa 'azamat haibatuh, yaitu dengan menjalankan segala bentuk perintah-perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya. Diyakini disertai dengan keyakinan yang sempurna di dalam hati kita bahwa di saat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tersimpan di sana keridhaannya, kecintaannya yang pasti dan pasti akan mendatangkan keselamatan, kebahagiaan, ketenangan di dalam dunia yang sesaat 60-70 tahun, terlebih kelak di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Kemudian mari sama-sama kita tinggalkan segala bentuk pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, kecil besarnya, nampak tidak nampaknya, baik yang hubungan dengan kita sesama atau langsung kepada Tuhan kita, itu Allah Subhanahu wa taala. Disertai keyakinan yang sempurna pula bahwa di saat kita berani maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, merusak kehormatan saudara-saudara kita, yakini di sana tersimpan kemurkaannya, tersimpan kemarahannya, ketidakridhaannya yang pasti dan pasti akan mendatangkan kehinaan, kesengsaraan, ketidaktenangan di dalam kehidupan kita di dunia yang sesaat, terlebih kelak di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab kita hidup di dunia ini susah mendapatkan ketenangan, selalu dalam kesusahan, selalu dalam kesedihan, dalam kebingungan. Di antara sebabnya ulama katakan sebagian kita belum tahu akan tujuan hidup kita, ataupun tahu kemungkinan kita tidak menjalaninya secara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka itulah sebabnya hidup kita di dunia susah, sedih, tidak tenang. Jika kita hidup di dunia ini berjalan menurut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ngerti akan tujuan hidup kita, pasti dan pasti Allah akan selamatkan kita dari kesedihan, ketidakpastian. Allah akan berikan ketenangan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, apa hasibtum annama khalaqnakum abathan, apakah manusia mengira bahwa kami ciptakan mereka itu abathan, tidak ada tujuan, hanya sia-sia saja. Wa annahum ilaina raji'un, padahal pasti mereka akan kembali kepada kami. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, bahwa tujuan kita hidup di dunia sangatlah besar, sangatlah agung, sangatlah mulia, yang jika kita ngerti dan tahu kemudian kita jalan, Pak, insyaallah Allah akan selamatkan kita, Allah jaga kita, Allah berikan ketenangan dalam kehidupan kita sebelum di akhirat kelak di dunia ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, minimal kata para ulama, dari sekian banyak tujuan hidup kita, minimalnya ada 3 yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu sudah umum kita ketahui bahwa di antara tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya untuk apa? Menghabiskan waktu kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya kami tidak ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan hanya untuk mentaati Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita baca pula dalam setiap salat kita, hampir tidak pernah ketinggalan kita baca dalam setiap salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salati, salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mamati, kemudian mati dan hidupku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama hadirin, harus kita paham ngerti bahwa Allah ciptakan kita di dunia ini untuk apa? Untuk menghabiskan potensi, menghabiskan waktu kita dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jika ini tidak kita kerjakan, tidak hanya kita rugi, tidak hanya kita susah di dunia, bahkan akan terhina di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika ini kita jalankan, Allah telah berjanji, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah jamin bagi dia akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan dia akan kekal di dalamnya, dan itulah kemuliaan yang agung. Tetapi jika ini dijalankan, hidup kita semaunya tanpa ikut aturan Allah, Allah pun mengancam dalam Al-Quran, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Siapa yang maksiat kepada Allah, tidak mau taat perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau ikut arahan Rasulnya, kemudian wa yata'adda hududahu, kemudian dia rusak aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, yang dilarang dibolehkan, yang boleh dilarang. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Yudkhilhu naran khalidan fiha, maka Allah akan masukkan dia ke neraka dan akan kekal di neraka. Walahu 'adzabun muhin, dan baginya akan mendapatkan siksa yang menghinakan. Itu yang pertama, mesti kita tanamkan dalam hati kita bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Mengabdi, habiskan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa tujuan hidup kita? Yaitu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Sesungguhnya kami ciptakan jin dan manusia, sesungguhnya kami ciptakan manusia min nutfatin amsyajin, dari setetes air mani yang hina. Untuk apa? Nabtalihi, kemudian kami uji mereka. Secara umum siapapun dia akan kena ujian selagi dia masih hidup di dunia. Mau dia muslim, mau dia kafir, mau dia saleh, mau dia penjahat,
mau dia preman, mau dia pejabat, apapun kondisi keadaannya, apapun agamanya, selagi di dunia ujian tidak akan pernah berhenti. Pindah dari satu ujian menuju ujian yang lain, itulah tujuan hidup kita memang. Teruntuk kita, terkhusus kita orang-orang yang mengaku bertuhan, menyembah Allah, beribadah kepada Allah, akan lebih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan lebih diuji. Fahsibatum annama Allah sebutkan dalam Al-Quran, hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika mereka mengucapkan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami tidak uji mereka? Pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan diberikan cobaan-cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Supaya tidak betah hidup di dunia ini. Lelah kita hidup di dunia ini, ingin cepat-cepat tinggalkan di dunia, beristirahat di kubur sebentar, kemudian masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu betul-betul cinta Allah, dia tidak akan betah hidup di dunia ini. Kenapa? Banyak dengan ujian, penuh dengan ujian. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, selagi kita beriman kepada Allah, akan lebih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi juga sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la yazalul bala bi mu'minin wala mu'minatin hatta laqiyallah. Tidak akan pernah berhenti bala, musibah, ujiannya akan datang kepada mukmin laki-laki ataupun perempuan sampai kapan? Hatta laqiyallah, sampai dia berjumpa dengan Allah. Maka tidak heran dok, kita bahkan semakin bagus amalan, semakin ujian datang dari kawan, dari keluarga yang ditinggalkan, dari bisnis yang bangkrut, dari macam-macam penyakit. Itu memang seperti itulah Allah berikan kepada. Jangan heran, jangan heran. Allah hanya perintahkan kita wabasyirus sabirin. Hendaklah kita bersabar terhadap ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara tujuan hidup kita ini yaitu untuk persiapan untuk kehidupan kita selepas kematian kita. Harus kita pahami bahwa hidup di dunia ini bukanlah tujuan, bukanlah inti, bukanlah yang sebenarnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Disebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya akhirat itu khairul laka minal ula, lebih baik daripada dunia ini. Walal akhiratu khairu wa abqa, dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan akan kekal. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah utamakan apapun itu untuk persiapan negeri akhirat kita. Jangan hidup di dunia yang sesaat, yang tidak pasti. Ini tidak pasti hidup dunia ini. Kadang orang punya target besar di dunia, ingin punya jabatan ini, ingin punya usaha ini, tetapi apa? Belum dapat dah meninggal. Ketika dia dapat, belum dinikmati meninggal. Itulah dunia. Wa ma mata'ul hayatid dunya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hanya menipu saja. Maka dari itu jangan tertipu dengan tipuannya yang menipu ini, yaitu dunia. Maka apa? Di samping kita sibuk, perlu juga untuk persiapkan dunia kita yang sesaat untuk bekal ibadah kita. Jangan pernah lupa untuk kehidupan kita yang sesungguhnya, yang kekal, yang selama-lama, yang ada awal tapi tidak ada akhirnya, yang jika kita senang-senang selamanya, jika kita susah-susah sesungguhnya, itulah akhirat. Maka Allah pesankan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah, takutlah kamu kepadaku, dan hendaklah kalian siapkan apa-apa untuk nanti kalian gunakan untuk kehidupan selepas kematian. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita di kehidupan dunia yang sebentar saat ini mati-matian kita persiapan, padahal tidak pasti, bisa jadi besok habis ini kita mati. Sementara akhirat yang pasti sudah tanpa ada keraguan dan panjang perjalanannya, tanpa kita pernah pikirkan dan risaukan, pernah kita usahakan. Kehidupan Allah Taala dan hendaklah kita siapkan diri kita. Bukan berarti kita terus untuk akhirat, enggak. Dunia juga perlu kita pikirkan. Allah pun ingatkan kita, wabtagi bima ataqallahu darul akhirah. Usaha sungguh-sungguh untuk kehidupan yang sebenarnya di akhirat itu. Wala tansi nasibaka minad dunya. Jangan lupa tapi untuk dunia. Tapi tetap dunia itu kita kerjakan niat untuk akhirat.
cari rezeki, niatkan untuk akhirat kita. Khidmat ke anak istri kita, niatkan untuk akhirat kita. Kita jadi guru, kita ngajar di sekolahan, niatkan untuk akhirat kita. Apapun kita punya jabatan, niatkan untuk akhirat kita. Dan ibadah-ibadah yang maqdah ini gunakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan muliakan kita. Maka mudah-mudahan di Jumat yang penuh berkah ini, 3 nasihat yang kita sama-sama dengar ini menjadi bekal kita untuk mengarungi kehidupan dunia yang tidak pasti. Kita jangan jadikan dia sebagai ladang untuk kehidupan kita yang sesungguhnya kekal abadi selamanya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bahagia selama-lamanya bersama dengan orang-orang yang dicintai daripada kalangan para nabi dan para rasul dan para auliya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وصديقنا ومصطفى ومولانا والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعنم وترحم وتحنن على حبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأنيبوا إلى ربكم أسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن وسلمنا وإياهم من الفتن والإحن والمحن. اللهم انصر الإخوان المستضعفين والمظلومين في فلسطين والغزة والسودان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا. اللهم انصرهم نصرا معزرا. اللهم ألف بين قلوبهم أصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام. أخرجهم من الظلمات إلى النور وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى وأولى وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا اعتدلوا تراصوا ولا تختلفوا رزقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
يعلمون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام حين ربنا بالسلام أدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. حسن الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لدى خلقه رضا نفسه زنة عرشه ومداد كلماته في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه وعلم الله. اللهم صل على محمد سيد الأولين والآخرين سلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين رحم الضعفاء والفقراء واليتامى والمساكين يا أرحم الراحمين. نسألك لنا يا الله ولأهلنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا
ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولمن له حق علينا وجميع جامعتنا وجميع المسلمين إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا علما نافعا ورزقا حلالا واسعا مباركا وذرية طيبة ولسانا ذاكرا قلبا خاشعا وشفاء من كل داء اجعلنا وإياهم جميعا يا الله من عبادك الصالحين أوليائك المقربين علمائك العاملين جعلنا وإياهم هادين المهديين ولا تجعلنا وإياهم ضالين والمذلين أخرجنا وإياهم من الظلمات إلى النور جنبنا وإياهم من المعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بشر الفاتحة. آمين آمين الحمد لله رب العالمين. الله